Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Salam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan yang besar. Di samping nikmat Islam dan iman, di antaranya juga kita diberikan nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam berthalabul ilmi. Dan di hadapan kita telah hadir salah seorang di antara ulama ummah, salah seorang ulama umat ini. Beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullah taala, salah satu di antara murid-murid senior dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan pada malam hari ini beliau akan berkenan untuk menyampaikan muhadharah, kalimat yang qayyimah insyaallah taala, dan sesuai dengan apa yang kita minta dari beliau untuk menyampaikan biografi tentang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Dan tidak lama lagi kita akan mendengarkan kalimat dari beliau. Fa li fadilatihi yatafadhal mashkura wa majura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم للمرة الثانية في معهد شيخنا للمرة الثالثة والحمد لله في معهد شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر مرة زرتكم فيها قبل الزلزال المؤسف الذي أصاب منطقتكم وتضرر فيها معهدكم، وقد بلغتني فتأسفت وأشفقت ودعوت لكم بالسلامة والعافية، وأجريت بعض الاتصالات مع بعض إخواننا الدعاة للاطمئنان عن الأحوال، وهل أحد من إخواننا أصيب في هذا الزلزال المؤسف أم لا. يطيب لي أيها الأحبة أن أتكلم عن هذا العلم العظيم والإمام الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز، العالم الرباني، العالم الجليل، العالم السلفي، العالم العامل
الراسخ في العلم. هذا الإمام الذي كان كالشمس للدنيا، هذا الإمام الذي ذاع صيته وذكره في الآفاق. فمن من الناس لا يعرف عبد العزيز بن باز؟ ومن من العلماء لا يعرف من هو ابن باز؟ ومن من طلبة العلم لا يتمنى أن يجثوا بين يدي الشيخ ابن باز لينال من علمه ومن سمته ومن هديه ومن أخلاقه؟ هذا الرجل الذي قل نظيره في زماننا، وأصيبت الأمة الإسلامية بمصاب عظيم جلل وحزن شديد حينما فقدت ابن باز، بل حينما فقدت الأئمة الثلاثة في سنة واحدة وفي وقت واحد وزمن واحد، تصديقا للرؤيا التي رآها أحد الصالحين أن نجوما ثلاثة هوى كل نجم تلو الآخر. فإن بين موت ابن باز وموت شيخنا الألباني بضعة أشهر لا تزيد عن 5 أشهر، ثم تبعهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحم الله مشايخنا رحمة واسعة وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وألحقنا بهم في الصالحين. وحديثي سيدور عن مناقب شيخنا وإمامنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، والصفات التي كان يتحلى بها والتي يجب علينا كطلاب علم أن نتخلق بأخلاق العلماء الربانيين، لأن العلماء الربانيين يتخلقون بأخلاق الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء حقا وصدقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن هم أقرب الناس سمتا إلى الأنبياء، ومن هم أقرب الناس هديا إلى الأنبياء، ومن هم الذين يتتبعون آثار الأنبياء ويقتفون آثار الأنبياء ويقتدون بالأنبياء؟ إنهم العلماء الربانيون العاملون الصادقون الراسخون. ومن أمثلة هؤلاء شيخنا ابن باز عليه رحمة الله. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah dari khutbatul hajah beliau menyampaikan rasa kegembiraan beliau, dan beliau merasa terhormat karena pada malam hari ini berjumpa kembali dengan ikhwah semuanya dan mengunjungi ma'had ini untuk yang ketiga kalinya, ma'had Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan kedatangan beliau yang pertama kali adalah ketika sebelum terjadi gempa di Jogja, gempa yang sangat mengejutkan dan menyedihkan
di mana beliau mendapatkan berita dari beberapa ikhwah sampai kepada beliau berita tentang Gempa Bumi di Jogja dan bahwasanya Mahat ini termasuk yang terkena oleh dampak dari gempa bumi tersebut. Maka kemudian beliau bersegera untuk menyampaikan doa dan kalimat untuk membesarkan hati para ikhwah atau kawan-kawan dan para tulab yang ada di Mahat ini, agar mereka tetap bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pembicaraan beliau pada kesempatan malam hari ini adalah tentang Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang alim rabbani, seorang ulama yang besar, seorang ulama yang salafi, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, lagi dalam ilmunya, di mana keberadaan beliau waktu itu bagaikan matahari di dunia ini, yang menerangi dunia ini. Dan bagaimana di situ ketika beliau ada, tersebar kekarismaan beliau sampai ke seluruh dunia. Dan saya menyampaikan dengan kebesaran ilmu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini, tentunya siapa yang tidak mengharapkan dari para talabatul ilmi yang ingin duduk bersama Syekh untuk beristifadah, menimba ilmu dari beliau. Tentunya semua menginginkan. Tapi kemudian umat ini ditimpa dengan musibah yang besar pada saat beliau wafat, dan bahkan disusul oleh dua ulama besar yang lainnya dalam waktu yang berdekatan, hanya beberapa bulan dan tidak sampai 1 tahun. Itu setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, disusul kemudian oleh wafatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga kemudian disusul lagi dengan wafatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan itu beliau sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk pembenaran dari mimpi yang dialami oleh salah seorang di antara orang-orang saleh yang melihat dalam mimpinya ada 3 bintang yang terjatuh dalam waktu yang berturutan, dan itu kemudian ditakbir bahwasanya ternyata takbirnya adalah wafatnya 3 ulama besar ini. Jadi pada malam hari ini beliau akan bercerita tentang biografi masa hidupnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, dan sifat-sifat beliau yang mulia, dan bagaimana beliau berakhlak dengan akhlak yang agung, dengan akhlak yang mulia, yang sepatutnya bagi para ulama ini untuk mengikuti, untuk meneladani akhlak beliau, dan juga ilmu yang beliau bawa kepada umat ini. Karena memang bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah bahwasanya para ulama itu
adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithuna dinara wa dirham. Dan bahwasanya para anbiya itu, para nabi itu tidak mewariskan harta berupa dinar maupun dirham. Innama warasul ilm, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka di situ siapa yang paling manusia mana yang paling dekat sifat-sifatnya dengan para nabi? Manusia mana yang paling dekat petunjuknya dari para nabi, dari petunjuk para nabi? Maka tidak lain mereka adalah para ulama tersebut, ulama rabbaniyun yang mendalam ilmu mereka. Dan di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala kana imam asrih وفريد وقته ووحيد أوانه في الفقه وفي الأصول وفي العلم بكتاب الله وبالتوحيد واتباع السنة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا. أتته الدنيا مقبلة فجعلها في يده وأنفقها في وجوه الخير ولم تدخل إلى قلبه ولم تغير من أحواله ولم تبدل من مواقفه، بل كان رحمه الله تعالى يستدين قبل نهاية الشهر، مرتب كله ينفق على طلبة العلم، بل كان ينفق على آلاف الطلبة والدعاة، وكان بعض المحسنين يثق به فيعطي من أموال الزكاة فينفقها على طلاب العلم الفقراء ويجهز فيها الدعاة ويغيث فيها الملهوفين. ابن باز رحمه الله كان غياثا بعد الله للمكروبين وللملهوفين، وعرف هؤلاء الفقراء والمساكين والضعفاء والأرامل والدعاة، عرفوا قدر ابن باز وقيمة ابن باز حينما فقدوا ابن باز. ابن باز رحمه الله ابتلاه الله في الشباب وهو في مثل سنكم بفقد بصره، ولد رحمه الله مبصرا شأن أكثر الناس، ولكنه أصابه مرض وصل إلى عينيه ففقد بصره، فعوضه الله بفقد بصره بنور البصيرة في قلبه، وفتح الله عليه أبوابا من العلم، وأعطاه الله ذاكرة قوية حتى أنه بمجرد أن تسلم عليه ويمس يدك هكذا ويسمع صوتك يتذكرك لو أتيته قبل 20 سنة مرة واحدة. وكان يحب الناس ولا يترفع عن أحد من الناس عندهم كلهم سواء، وكان يحب العلماء وينصح لهم، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ذا هيبة ووقار يهابه الحكام ويسمعون له، ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم، يصدع بالحق ويكاتب
أنكر على الحبيب بورقيبة وصنف فيه كتابا لما منع الصيام، وتكلم في أمور ظاهرها الكفر من المكفرات، واستتابه وراسل الحكام وراسل الخاصة والعامة، وتدخل في حل مشاكل في العالم الإسلامي كثيرة. وكم دخل في وساطات للإصلاح بين المجاهدين والجماعات الجهادية كالمجاهدين الأفغان وغيرهم، وربما كان يأتي بهم يدعوهم إلى مكة ويصلح بينهم. ابن باز ترقى أعلى المناصب الدينية في أرض الحرمين ولم يتغير ولم يتحول، وكان مثالا للعالم الرباني الذي يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. كان رئيس هيئة الإفتاء، رئيس مفتي الأعظم، بل كان لم يكن مفتي المملكة العربية السعودية، بل كان مفتي العالم، وكان رئيس اللجنة الدائمة لإدارات البحوث، وكان رئيس هيئة كبار العلماء، واستولى رئاسة الجامعة الإسلامية سنين وخرج أجيالا، وعل بعض هؤلاء الطلبة من بلادكم. نفع الله عز وجل به وفتح عليه، وجرد قلمه لنصرة التوحيد والسنة، وألف كتب كثيرة، عشرات الكتب والمصنفات في علوم متنوعة وفنون شتى نصرة لهذا الدين. كان شيخنا ابن باز من أشد الناس غيرة على التوحيد، ومن أشد الناس دعوة إلى التوحيد ومحاربة للشرك. ألف كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها، يعني العقيدة الصحيحة وما يخالفها، وهو كتاب مطبوع من أروع وأبدع الكتب. وألف كتب في ذب الشرك والشعوذة والخرافة، وألف كتبا ورسائل في هدم البدع والتنفير منها وإنكارها، كبدعة المولد النبوي وبدعة الإسراء والمعراج، يعني احتفال بالإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ليس بدعة، البدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج. ورد على الخرافات التي شاعت وانتشرت في زمانه، كخرافة رؤيا الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية. هذه الخرافة وهذه الأكذوبة التي كان يروجها وشاعت بين الناس وانتشرت انتشار النار في الهشيم، وظهرت في بلاد كثيرة في أوائل هذا القرن، وكان الناس يكتبونها ويوزعونها على أن توزيعها واجب، وأن من لم يفعل ذلك يأثم أو يتعرض لسوء أو يصاب بنكبات وغير ذلك مما ورد في هذه الوصية المكذوبة. فأنكرها شيخنا ابن باز أشد الإنكار، وأبطلها وفندها حتى قضى عليها وأماتها، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك.
وإن كانوا أصبحوا يزيدون وينقصون فيها ويغيرون ويخرجونها بأشكال أخرى. ألف رحمه الله تعالى من سكن من أفضل ما كتب في مناسك الحج والعمرة، التحقيق والإيضاح. كتابه التحقيق والإيضاح كتب طبع عشرات المرات، ولا يكاد حاج إلا وأخذ نسخة منه، إما بالعربية وإما بالإنجليزية وإما باللغات العالمية. فكتابه هذا من أبدع ما كتب في الحج والعمرة وأحكام المناسك. ألف في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بديعة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها بعض الحروف والأشياء اليسيرة خالف فيها شيخنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يضر، فإن هذا من الاختلاف السائغ الذي لا يترتب عليه ضلال ولا يترتب عليه انحراف. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala pada masa hidupnya adalah seorang imam di zamannya dan salah satu ulama yang menonjol di masanya, baik itu dalam bidang fikih ataupun usulnya ataupun dalam hal mengilmui kitab Allah, ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah, atau dalam hal tauhid, dan juga dalam hal mengikuti sunnah, dan dalam hal beramal ma'ruf dan nahi munkar, dan juga dalam hal kezuhudan beliau terhadap dunia. Di antara yang menunjukkan tentang kezuhudan beliau terhadap dunia ini adalah ketika dunia itu mendatangi beliau, maka beliau tidak pernah di situ menjadikan dunia di dalam hatinya, di mana beliau banyak menginfakkan harta yang beliau miliki itu untuk para talabatul ilmi dan para duat. Dan sikap beliau seperti itu terus berlanjut sampai akhir hayat beliau. Beliau selalu menginfakkan hartanya kepada siapa yang memerlukan dan membutuhkan, dan adalah para donatur, para muhsinin. Mereka begitu mempercayai Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam hal mereka ingin menginfakkan harta yang mereka miliki untuk para talabatul ilmi maupun para duat atau para dai. Beliau selalu menjadi orang yang pertama dalam membantu orang-orang yang terkena musibah atau yang sedang dilanda dengan bencana, sampai-sampai beliau begitu dikenal di kalangan orang-orang yang fakir dan miskin, para janda yang semisal dengan mereka, terutama ketika mereka kehilangan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan pada beliau kebutaan pada saat beliau usia muda, ketika masih muda belia, belasan tahun.
di mana beliau terlahir dalam keadaan bisa melihat, namun kemudian ditimpa dengan penyakit, yang mana penyakit ini kemudian menjalar sampai ke matanya, sehingga beliau kemudian ditimpa dengan kebutaan tersebut. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya Allah menggantikan kehilangan basar beliau tersebut dengan nur basirah, dengan cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan dalam ingatan. Sampai-sampai kata beliau, kata Syekh, orang yang pernah bertemu dengan beliau dan bersalaman 20 tahun yang lalu, ketika datang lagi dan berjumpa dengan Syekh dan bersalaman, maka di situ Syekh bisa mengetahui dari ketika bersalaman tersebut bisa dirasakan tangannya tersebut, dan beliau akan langsung mengetahui siapa nama orang ini. Padahal sudah 20 tahun yang lalu. Ini pengalaman yang disampaikan oleh beliau. Beliau adalah seorang yang selalu beramal ma'ruf nahi munkar, memiliki kewibawaan yang begitu besar, bahkan di hadapan para hukam, di hadapan para pemimpin, di hadapan pemerintah. Beliau selalu berusaha untuk mengadakan islah di antara orang-orang yang berselisih. Bahkan beliau selalu menyurati para hukam, para pemimpin-pemimpin, dan bahkan kepada seluruh orang yang beliau dapati di situ, di sana ada kewajiban bagi beliau untuk memberikan nasihat. Di antaranya di situ dalam hal beliau mengislah, memperbaiki hubungan di antara manusia, beliau selalu ikut menjadi penengah. Seperti yang pernah terjadi di situ di antara kalangan orang-orang mujahid di Afghanistan yang berselisih, atau jamaah-jamaah Islam. Beliau ikut di situ terjun untuk mengislah di antara mereka, menundukkan mereka supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Beliau memiliki kedudukan diniyah yang tinggi di hadapan manusia, dan beliau merupakan contoh teladan dari seorang alim rabbani yang tidak pernah takut terhadap cemoohan orang-orang yang mencemooh. Beliau tidak takut kecuali kepada Allah. Adapun di antara amal ataupun pekerjaan yang pernah beliau geluti, di antaranya beliau pernah menjadi ketua dari kantor fatwa di Arab Saudi, dan juga pernah menjadi ketua dari Lajnah Daimah dan ketua dari kumpulan kibar ulama, tentunya itu semua di Saudi. Dan beliau pun pernah beberapa tahun memimpin Jamiah Islamiyah, Universitas Islam di Madinah, yang dari tangan beliau terlahir para talabatul ilmi yang rasikhin, yang memiliki keilmuan yang begitu memadai, khususnya di situ dalam hal tauhid azza wa jalla. Beliau memiliki banyak amal-amal yang lainnya, yang semuanya itu
beliau lakukan demi membela agama ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya di situ beliau menulis dan mengarang berbagai macam kitab dan risalah-risalah yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau termasuk di antara orang yang begitu keras di dalam hal perhatian beliau terhadap tauhidullah azza wa jalla. Begitu perhatian yang besar terhadap tauhid. Di antara karya-karya beliau yang pernah beliau tulis adalah kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha. Berbicara tentang akidah yang benar dan apa-apa yang menyelisihinya, yang bertentangan dengan akidah yang sahih ini. Beliau pun mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan celaan beliau terhadap syirikan, syirik dan macam-macamnya, ya, seperti sihir dan ya perdukunan dan sebagainya. Beliau pun mengarang kitab-kitab dalam hal memerangi kebid'ahan-kebid'ahan. Di antaranya beliau pernah menulis dalam pembahasan tentang bantahan beliau terhadap perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu tidak bid'ah, yang bid'ah itu adalah perayaannya, kata beliau. Bagaimana beliau juga membantah berbagai macam khurafat yang tersebar di tengah-tengah manusia pada masa beliau. Di antaranya yang paling menonjol di masa beliau saat itu adalah khurafat yang bersumber daripada mimpinya Syekh Ahmad, yang itu merupakan ya mimpi dusta yang tersebar dan disebarkan di tengah-tengah manusia, dan bahkan di situ ya sampai ke berbagai pelosok negeri. Dan orang-orang pada masa itu membagi-bagikan isi daripada mimpi yang dilihat atau mimpi Syekh Ahmad ini. Mereka beranggapan atau meyakini bahwasanya membagikannya itu adalah satu kewajiban, dan bahwa yang tidak membagikannya dan bahwa yang tidak menyebarkannya atau tidak ikut andil menyebarkannya akan berdosa. Demikian ya berita tentang mimpi dusta yang tersebar, yang kemudian dibantah oleh Syekh kemudian membantahnya dan membatalkan berita tersebut dan menghabisinya sampai tidak lagi ya muncul. Meskipun kemudian kata ya beliau, kata Syekh, bahwa ya orang-orang kemudian merubah-rubah sedikit, ya menambah, mengurangi, ya merubah beberapa perkara, dan kemudian mereka mengeluarkannya kembali, menerbitkannya kembali ya dalam wujud yang lain. Dan beliau pun di antara karyanya yang pernah beliau tulis adalah dalam bab tentang manasik haji, yaitu kitab At-Tahqiq wal Idah, yang dicetak ya mungkin sudah beratus kali, ya tidak bisa dihitung. Dan tidak ada, ya boleh dikatakan tidak ada satupun di situ jamaah haji kecuali ya mendapatkan kitab dari beliau ini, kitab beliau ini yaitu Tahqiq wal Idah, baik dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Ya karena ya kitab beliau ini diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Beliau pun menulis tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kitab yang penting, kitab yang agung. Walaupun
ya kata Syekh disampaikan dalam kitab ini ada sedikit ya masalah, sedikit perkara yang berselisihan atau berbeda pendapat dengan guru beliau yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabinya. Tapi itu tidak berpengaruh. Ya, apalagi kita tahu bahwasanya di antara ya beliau berdua meskipun berselisih dalam hal ini ya mereka berdua saling membela dan saling mencintai. Nah, كان شيخنا ابن باز متفننا في العلوم الإسلامية وكان حافظا للقرآن متقنا صليت خلفه شهرا كاملا وكان يقرأ في صلاة الفجر قراءة مرتلة مجودة لم أرى عالما أتقن منه في التلاوة والتجويد والحفظ لم أره يلحن قط فكان يحفظ القرآن كما يحفظ أحدنا الفاتحة كان رحمه الله تعالى يوقر العلماء خصوصا علماء هذا المنهج علماء الدعوة السلفية كان يوقر شيخنا الألباني توقيرا شديدا كبيرا ولما زرته ونقلت له سلام شيخنا قال لي بالحرف الواحد بعد أن حملني سلاما حارا لشيخنا الإمام الألباني قال لا نعلم تحت أديم السماء من هو أعلم من الألباني وهذا من عدله وإنصافه فإنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل لذوي الفضل وحينما كان يختلف مع شيخنا في بعض المسائل قلت له لماذا لا تكتب ردا قال أنا لا أكتب ردا لا أؤلف ردا وإنما أكاتب الشيخ وكل هذا من أدبه وتوقيره وحكمته لأن الردود في الغالب تفسد القلوب وتفسد العلاقات فهو يكاتب الشيخ ولا يكتب ردا عليه حتى تبقى المودة قائمة كان الرجل حكيما وكان الرجل رحمه الله تعالى أديبا وكان لطيفا هينا لينا رفيقا حتى مع المخالفين لقد بكاه حتى أعداؤه بكوه لما مات غمرهم بلطفه وأخلاقه وحكمته وحسن خلقه وأدبه عملا بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كان يعظم شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ تعظيما كثيرا كبيرا ويذكره في مصنفاته وكتبه متأدبا بل كان يتأدب مع تلامذته ويوقرهم ويذكرهم بعبارات التبجيل وقد شاهدت بعيني لما دخل الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو من تلامذته والحقيقة لو لم ينجب ابن باز إلا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، طالبا وتلميذا لكفى.
فتلامذة الأئمة أئمة، وتلامذة العلماء علماء، لأنهم ينهلون من بحر لا ساحل له. دخل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على الشيخ ابن باز، وأنا كنت في المجلس، فلما قيل له جاء الشيخ محمد بن صالح قام إليه واعتنقه وقال، ولم يكن في ذاك الوقت الشيخ محمد بن صالح العثيمين له تلك الشهرة. من الذي شهره؟ إنه شيخ ابن باز، فأجلسه بجانبه وقال: أخونا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ورحب به وأجلسه في صدر مجلسه. هكذا يكون العلماء، إذا وقر العالم فإن هذا توقير لنفسه. ولكن للأسف العلماء اليوم أكثرهم يتناطحون ويتقاتلون ويسيئون لأنفسهم بين الناس. فينبغي للعلماء أن يوقروا بعضهم وأن يجلوا بعضهم، وإن كان بينهم مشاكل وخلافات أن يحلوها فيما بينهم، لأنهم إن أساءوا لأنفسهم أمام العامة أساءوا لأنفسهم جميعا، وأضروا بالدعوة الإسلامية، ونفروا الناس من الدين ومن العلم، ووضعوا من شأن أنفسهم أمام العامة، وذهبت هيبتهم من صدور الناس، الأمر الذي يؤدي إلى ذهاب هيبة الدين. من الذي يمثل الدين؟ إنهم العلماء، يوقعون عن الله، هم قدوة الناس. فإذا حطمنا العلماء في قلوب الناس وفي أذهان الناس فإن الناس ينفرون من الدين الصحيح ولا يأخذون العلم عن هؤلاء العلماء، وبالتالي يظهر البديل، علماء السوء، علماء البدع، أهل الأهواء، أهل الجهالة، فيضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كان الشيخ رحمه الله إذا أخطأ عالم أمامه، كما كان يكون في موسم الحج، يدعو علماء من العالم الإسلامي، كل بلدان العالم الإسلامي، أشهر العلماء في كل بلد يأتون إلى الحج، وكان كل يوم عالم من هؤلاء العلماء يلقي كلمة أمام الشيخ ابن باز، فكان بعضهم يخطئ فلم نسمعه يعنفه أو يوبخه أو يقول له أنت مبتدع، أنت ضال، أنت كذا، وإنما كان يثني عليه أولا ثم يقول: ولكن أخانا الشيخ جانب الصواب في الأمر الفلاني، في المسألة الفلانية، والدليل كذا وكذا، برفق ولين، من غير أن يسبب إحراج أو جرح لمشاعر هذا الشيخ المقدم في بلده، المعظم في قومه وفي بين أهله وجماعته. فيبقى قلب هذا الشيخ ولو كان مخالفا للشيخ سليما على الشيخ وسليما على الدعوة. إن كثيرا من الدعاة السلفيين أساءوا لهذه الدعوة بسبب سوء أسلوبهم وبسبب فظاظتهم
وغلظتهم وعنفهم ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم منفرين. فيهم تنفير، لا يستخدمون السماحة في التعامل مع الآخر ولا يستعملون الرفق. والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والله عز وجل يقول لنبيه وهو سيد الخلق: جبلت القلوب على حبه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ابن باز رحمه الله كان من أهل الرفق، من أهل السماحة، لذلك آلاف كانوا يقولون له: يا سماحة الوالد، ينزلونه منزلة والدهم، يا سماحة الوالد. وفعلا بحق وصدق كان والد شباب الإسلام، والد المسلمين، ووالد طلاب العلم في العالم الإسلامي كله. يعلمنا شيخنا ابن باز كما علمنا قبله نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه الرفق والسماحة واللين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجنة غرفا، يعني قصور، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وقولوا للناس حسنا. وليتلطف: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وواصل الصيام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ألان الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي أحسن، كلام الحسن. وقولوا للناس حسنا، أي قولا ذا حسن، لأن القول السيء، القول غير السديد، يستغل الشيطان أسوأ استغلال في الوقيعة بين الأحبة، وفي الوقيعة بين الإخوان، وفي الوقيعة بين الأصحاب، وفي الوقيعة بين الجيران، وفي الوقيعة بين الشركاء، وفي الوقيعة بين الزملاء، وفي الوقيعة بين الأبناء وأبيهم، والزوج وزوجته، والأخ وأخيه، وهكذا. فلا بد من القول الحسن ولا بد من القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان ابن باز رحمه الله عالما إماما في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي علوم كثيرة، في العقيدة كان فارس العقيدة رحمه الله تعالى. له تعليقات جياد حسام على فتح الباري شرح صحيح البخاري، وله حواشي حاشية نافعة مفيدة على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وألف في نواقض الإسلام
وألف كتبا في التربية والتزكية. أما فتاواه فعجزت عن حملها الإبل، يعجز عن حملها البعير. فمجلدات المجلدات التي جمعت في فتاوى شيخنا ابن باز تزيد على 30 مجلد أو نحو من 40 مجلدا. وكان له برنامج إذاعي يومي تحت عنوان نور على الدرب، يجيب على أسئلة السائلين من أنحاء العالم الإسلامي. رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، وألحقنا به في الصالحين، وجعلنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين، وخلقنا الله بأخلاقه وأخلاق العلماء الربانيين الذين بالحق قاموا وبه يعدلون، والذين حققوا قول الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأدعوكم يا أبنائي إلى أن تتخلقوا بأخلاق هذا العالم الرباني، وأن تمضوا على هديه وسننه، وأن تقتدوا به وبأمثاله لتكونوا على الدرب ولتكونوا على الصراط المستقيم، لتكونوا بإذن الله من العلماء العاملين الراسخين الربانيين. وإنني أقترح على هذا المعهد أن يضع ملخصا بالعربية وبالإندونيسية يكون في هذا المسجد للتعريف بهذا الإمام العظيم الذي قل نظيره في هذا العالم، والذي بفقده خسرنا عالما ربانيا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه حيا وميتا، وأن يجيرنا في مصيبتنا، وأن يعوضنا به خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرحم مشايخنا جميعا، الألباني وابن العثيمين وابن باز وسائر العلماء الربانيين، وأن يمضي وأن يسلك بنا سبيلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Penjelasan beliau berikutnya bahwa Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah seorang yang begitu memiliki kemampuan dan kapasitas dalam ilmu-ilmu Islam. Beliau hafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin. Beliau menceritakan pengalaman beliau, ini Syekh menceritakan pengalaman beliau bersama Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika pernah salat di belakang Syekh Abdul Aziz bin Baz selama sebulan kurang lebih, di mana pada saat salat fajar beliau mendengarkan dengan seksama bagaimana bacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh bin Baz pada salat fajar tersebut adalah merupakan qiraah yang betul-betul qiraah yang tertil, qiraah yang mutqin. Beliau tidak melihat, tidak mendapati Syekh bin Baz melakukan lahan ataupun kesalahan di dalam membacanya sedikit pun. Dan adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala begitu
menghormati Syekh kami, kata Syekh yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan pada saat beliau menyampaikan salam kepada Syekh bin Baz, salam dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kemudian Syekh bin Baz mengomentari dan berkata, kami tidak mengetahui di bawah langit ini, di kolom langit ini, seorang alim seperti Syekh Al-Albani, orang yang paling alim, ya, seperti Syekh Al-Albani. Syekh bin Baz rahimahullah pernah terjadi beberapa di situ pendapat yang berbeda dengan Syekh kami, yaitu Syekh Al-Albani maksudnya, dalam beberapa permasalahan. Kemudian beliau, yaitu Syekh Muhammad Musa hafizahullah taala, menyampaikan kepada Syekh bin Baz, kenapa engkau tidak menulis bantahannya? Maka jawaban dari Syekh bin Baz adalah, saya tidak mau menulis bantahan, tetapi saya akan menulis surat saja. Ini sebagai bentuk adab beliau terhadap Syekh Al-Albani ta'ala. Karena kebanyakan daripada bantahan-bantahan itu dapat merusak hati dan merusak hubungan. Syekh bin Baz adalah seorang yang memiliki hikmah, seorang yang memiliki adab yang mulia, seorang yang lemah lembut, seorang yang lunak. Bahkan terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. Sehingga ketika wafatnya beliau bukan saja ditangisi oleh orang-orang yang mencintai beliau dari orang-orang yang mengikuti beliau, tetapi bahkan ditangisi oleh musuh-musuh beliau. Hal itu dikarenakan mereka mengakui bagaimana kemuliaan akhlak, ketinggian akhlak, keagungan akhlak dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sebagai bentuk realisasi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membalas keburukan orang dengan yang lebih baik, dibalas dengan kebaikan, bukan dibalas dengan keburukan. Adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala begitu sangat mengagungkan guru beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah taala. Bahkan bukan saja gurunya yang beliau agungkan, ya, murid-muridnya pun, sebagian murid-muridnya pun beliau mengagungkan mereka. Salah satunya adalah murid beliau Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau katakan bahwa kalaulah tidak terlahir dari tangan Syekh bin Baz kecuali Syekh Al-Utsaimin, maka itu sudah cukup. Ceritanya, pernah suatu saat Syekh Al-Utsaimin masuk ke majelisnya Syekh bin Baz, dan beliau katakan waktu itu beliau ada juga di majelis tersebut. Maka begitu mengetahui Syekh Al-Utsaimin masuk,
ke majelis beliau, ke majelisnya Syekh bin Baz, maka Syekh bin Baz langsung berdiri, ya, bukan hanya saja menyalami, tapi juga bahkan memeluknya, lalu mendudukkannya di samping beliau dan mengatakan, ini adalah saudara kami, saudara kita, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu beliau mengagungkan, bahkan sampai muridnya pun diagungkan oleh beliau, dimuliakan. Namun sangat disayangkan bahwa banyak dari para ulama, orang-orang yang berilmu pada masa sekarang ini, kebanyakan mereka memutuskan hubungan, saling memerangi satu dengan yang lain, yang semestinya bagi mereka adalah saling memuliakan satu dengan yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah teladan bagi manusia. Kalau mereka itu melakukan keburukan, ya, terhadap yang lain, maka hakikatnya sebenarnya itu mereka telah melakukan keburukan terhadap diri mereka sendiri, yang itu dapat mengakibatkan hilangnya kewibawaan mereka di mata manusia. Itu maksudnya kewibawaan dalam hal agama. Dan akibat yang lainnya adalah munculnya ulama suku, ulama bid'ah, ahli hawa, ulama-ulama yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, tapi mengaku mereka ulama. Mereka menyesatkan manusia, mereka sesat dan mereka pun menyesatkan manusia. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu, ya, dari dada ataupun hati para ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak lagi tersisa ulama, muncullah di sana para pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka diminta fatwa, dan akhirnya mereka pun berfatwa, tapi fatwa tersebut sesat. Mereka sesat lagi menyesatkan manusia. Dan ada di antara kebiasaan Syekh bin Baz selalu mengundang para ulama ke majelis beliau, terutama ketika musim haji. Ya, mengundang mereka untuk datang ke kemah beliau. Ketika sudah berkumpul, maka biasanya beliau menunjuk, ya, sebagian daripada mereka untuk berbicara, menyampaikan kalimat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tersebut, maka Syekh bin Baz tidak kemudian, ya, bersikap keras mencelanya dan apalagi yang membid'ahkannya, tetapi beliau memulainya dengan memuji terlebih dahulu. Kemudian barulah setelah itu dijelaskan di mana kesalahannya, ya, di sini, ya, dengan usul yang begitu indah, dengan cara yang begitu baik. Berbeda dengan kondisi yang sekarang, yang mana, ya, ketika ada sebagian daripada ulama yang melakukan kesalahan, langsung ya kemudian dibid'ahkan ataupun dan sebagainya. Dan ini merupakan barangkali salah satu dari apa yang pernah dikatakan
Nabi sallallahu inna fikum munafirin. Sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang ingin membuat lari manusia. Mereka ya orang-orang seperti itu tidak menggunakan ya kelapangan dalam dada ya terhadap orang lain yang menyelisihi ataupun yang jatuh dalam kesalahan. Tidak ada di situ kelemah lembutan. Padahal kelemah lembutan itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan ya merusaknya. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang paling terbaik dalam hal kelemah lembutan ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan ataupun pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau misalnya melakukan sikap yang tidak lemah lembut, maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya pernah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa bersikap lunak terhadap mereka. Kalau engkau bersikap keras terhadap mereka, bersikap keras hati terhadap mereka, niscaya mereka akan lari dari engkau. Ini contoh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan yang kemudian diikuti ataupun diikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala yang dalam hal kelemah lembutan beliau. Sampai-sampai kelapangan dada dan kelemah lembutan Syekh Ibn Baz tersebut begitu dikenal di kalangan manusia, sampai-sampai mereka menganggap Syekh Ibn Baz rahimahullah taala sebagai seperti orang tua mereka sendiri. Mereka selalu menyebut waliduna, al-walid dan seterusnya. Syekh Ibn Baz rahimahullah taala mengajarkan kepada kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala dalam hal kelemah lembutan tersebut. Dan adalah kelemah lembutan ini memiliki keutamaan, kedudukan yang mulia di dalam Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada bilik-bilik yang mana bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Lalu Rasulullah SAW ditanya, bilik-bilik tersebut untuk siapa? Maka disebutkan di situ beberapa sifat-sifat mereka yang memiliki ataupun yang berhak mendapatkan bilik-bilik tersebut. Salah satunya yang menjadi syahidnya adalah liman alana kalam, yaitu bagi orang yang melunakkan perkataan mereka. Dan kita tahu bahwasanya perkataan yang buruk atau syaitan selalu berusaha untuk menjadikan hubungan di antara manusia itu terpecah atau terputus, di antara saudara, di antara teman, bahkan di situ di antara orang tua dengan anaknya, bahkan di antara suami dengan istrinya.
Syaitan selalu berusaha di situ merusak hubungan di antara manusia. Maka di situ berkatalah dengan perkataan yang baik, karena perkataan buruk akan menjadi salah satu penyebab yang mana syaitan masuk di tengah-tengah manusia untuk merusak hubungan di antara mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, di mana hal itu akan membawa perbaikan amal-amal kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adalah Syekh bin Baz seorang yang alim, seorang imam dalam Al-Qur'an, dalam bidang Al-Qur'an, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih dan dalam banyak ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga dalam bidang akidah khususnya. Bahkan beliau adalah seorang salah seorang di antara tentara-tentara dari akidah ini. Dan adalah beliau memiliki ta'liqat, catatan-catatan terhadap Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan juga beliau memiliki catatan-catatan pinggir dari Kitab Tauhid atau catatan kaki terhadap Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau pun di antara karyanya beliau menulis tentang nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Beliau pun menulis dalam pembahasan tentang tarbiyah dan tazkiyah. Adapun fatwa-fatwa beliau maka begitu banyak, sampai-sampai kata Syekh di situ onta pun tidak sanggup untuk memikulnya, berjilid-jilid sampai 30, bahkan mungkin sudah sampai 40 jilid kata beliau, fatwa-fatwa beliau dikumpulkan. Dan beliau memiliki di situ acara setiap hari pada siaran radio Idaatul Quran Karim, di mana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam acara Nurun ala Dar, pertanyaan-pertanyaan dalam program Nurun ala Dar. Maka demikianlah kita dapati Syekh Ibn Baz rahimahullah seorang alim yang rabbani. Dan kalau kita ingin mencontoh atau ingin berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, maka hendaklah kita mengikuti jalan sebagaimana yang telah ditempuh oleh jalannya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum mu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun." Tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani dengan apa yang telah kalian ajarkan dari Alkitab dan dengan apa yang telah kalian pelajari. Dan ini merupakan akhir dari penjelasan Syekh, dan di akhir di situ Syekh banyak menyampaikan doa di antaranya di situ semoga Allah Subhanahu wa beliau mendoakan, semoga yang mendoakan untuk Syekh bin Baz, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah mati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga merahmati guru-guru yang lainnya, syekh yang lainnya, yaitu Syekh Al-Albani dan juga Syekh Ibn Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan seluruh masyayikh yang lainnya. Dan barangkali
ini yang bisa saya sampaikan dari terjemahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan apabila ada kekurangan yang saya bawakan dalam terjemahan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah taala. Dan beliau menyampaikan bahwa nampaknya para tulab sudah mulai mengantuk, maka beliau rasa pertemuan saat ini cukup, dan insya Allah kita sebentar lagi akan menunaikan sholat isya, dan setelah itu beliau pamit dari hadapan kita semua. Dan insya Allah besok sekitar jam 9 beliau akan memberikan kalimat-kalimat beliau yang bermanfaat ini di masjid kampus jam 9 pagi besok hari insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menghadiri muhadharah beliau besok nanti. Nah, barangkali demikian dan kita sampaikan jazakallahu khairan kepada Syekh ala khairul jazaa ala hadhihi kalimat thayyibah nafi'ah fi sirati Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani sifat-sifat mulia, akhlak mulia yang dimiliki oleh Syekh Abdul Baz ini. Kita apalagi khususnya bagi para ulama, saya tekankan para ulama bin Mahdi, karena Mahdi dinamakan dengan Mahdi Syekh Abdul Baz, lain karena kita harap agar kita bisa mencontoh dan meneladani beliau. Demikian kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa أذن الآن دخل وقت الأذان. دخل أحدكم يؤذن.